কোম্পানী এটা আছে যিটোৰ লগত আমাৰ চুক্তি এটা হ'ল আমি ATCৰ পৰা লোৱা আমলখি আৰু লুংচুং বাগান দুখন তেওঁলোকে আমাক সহায় কৰিব চলোৱাত সহায় কৰিব লিজটো আমাৰ নামতে থাকিব কৰ্মচাৰী আৰু মজদুৰৰ যিখিনি দায়িত্ব আছে সেইবোৰ আমাৰ হাততে থাকিব তেওঁলোকে আমাক বাগানকেইখন চলোৱাত সহায় কৰিব আৰু তেওঁলোকৰ বহুত নতুন হেৰি আছে পলিচি আছে টেকনিক আছে আমি ভাবোঁ যে আমি আৰু আমাৰ মজদুৰ আৰু কৰ্মচাৰী আমি আটাইকেইজন উপকৃত হ'ম সেই টেকনিকবোৰৰ পৰা তেওঁলোকে বেলেগ বস্তু ৰুব যিখিনি মাটি আছে খালী মাটি আছে অকল চাহৰ খেতি নকৰে বেলেগ খেতি কৰিব আৰু আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ তেখেতসকলে চাহটো ডাঙৰ বস্তা ভৰাই যেনেকৈ আমি ভৰাওঁ সেই তেনেকৈ বিক্ৰী নকৰে তেওঁলোকে 250 গ্ৰামৰ পেকেটত বিক্ৰী কৰিব আৰু তাত বহুত বেছি লাভ হয় সেই লাভ হ'লে নিশ্চয় কৰ্মচাৰী আৰু মজদুৰৰো উপকাৰ হ'ব বুলিয়ে ভাবিছোঁ মানে যেতিয়া কোম্পানী এটা বা বাগান এখন যদি লাভত চলে তেতিয়া উপকৃতটো হয় মানে প্ৰথম যিখিনি পইচা আহে তাৰ ওপৰত প্ৰথম ক্লেইম হ'ল মানে এমপ্লয়ীবোৰৰহে হয় প্ৰথম ক্লেইম যদি ভালকৈ চলে বোনাছ পাব ভালকৈ চলে চব যিখিনি পাবলগীয়া বস্তু আছে চব দিব বেয়াকৈ চলিলে মালিকে দিব নোৱাৰে আৰু নহয় জানো আমাৰ হাতত আমি ট্ৰেডিশ্যনেলি চলাইছিলোঁ এনেই আমাৰ বাকী বাগানবোৰ মোটামুটি ঠিকেই চলে কিয়নো তাৰ ইকনমিক্সটো ভাল এইকেইখন বাগানৰ ইকনমিক্স বহুত বেয়া বহুকাল ATCয়ে চলাই আছিলে যথেষ্ট বেয়াকৈ চলাইছে বুলি ক'ব লাগিব আৰু তাৰ সেই অৱস্থাৰ পৰা উঠাই আনিবলৈ ইমান সহজ নহয় সেইকাৰণে কেইবছৰমানৰ কাৰণে আমি এখেতসকলৰ সহায় ল'ম সেইটোৱে লুংচুং আৰু আমলখি As we are saying, so there are like multiple ways we are doing this thing in the gardens also. The people who are working for us, we like to call them Krashi Weeds. Why? So that to give them the sense of pride, they are working for a company now. Okay, so it was already being done from the industries, like from years onwards. But we want to give them that sense of pride. You should be associated with this environment. You should feel proud about it, and you will get all the benefits and all in that ecosystem. Plus, also we will optimize the processes, including the right machinery and equipments, wherein the productivity and the quality of the produce can be increased. Plus, they will also be like less burdened upon. Okay, एक होता है ना अच्छा इंस्ट्रूमेंट या अच्छी चीज़ें मिलें तो सेम आदमी अच्छी प्रोडक्टिविटी निकाल सकता है. So that's what we want to introduce in this system. Without reduction in manpower. Without reduction in the manpower. Reduction in any number of people employed. We will look for more employment, look to generate more employment, but not reduce the number of people working. So we want to set us as a good agriculture company, okay, which has tea business as well. We will also be foraying into multi-crops as we have already told there, and we want to optimally utilize the land areas which we are like having associated with in this region there. That's how we want to go ahead with this. As we have said, so as the gardens and the areas are increasing with us, we want to achieve the right economy there. And with the scale, the logistics cost also comes down, okay, and when we purchase the right amount of machineries and everything, the cost at the right economies will always go down, and we can optimize this thing. When the cost goes down, it is also a profit enhancement for us. That's how we and make gradually we can we make can control the quality, increase the quality, and Right. increase the selling price as well. Right. So per kg profit increases that way. Yes, certainly. Yeah. We are actively recruiting at this point of time. Right, we already have a Zeta Rozgar Yojana wherein we are like saying that only every 2 acres of land area we will employing a person there of like any grade, like it may be a field officer, it may be a something of like there are technical jobs also in agriculture, right? There are agriculture is also, data analyst jobs are also there. Nobody was focusing on these kind of activities there. Okay, so we will be providing that kind of jobs along with the field jobs. And we would like to be associated with a lot of colleges as well. We would like to approach them. If you have any internship program running, we would like to be a part. We can give internship, apprenticeship, campus placements. All those things we are very much eager for. So अगर किसी कॉलेज को हमें कांटेक्ट करना है वो हम तो कर सकते हैं. Which will generate like direct and indirect employment because we will be deploying agri-tech companies who have like their employees also. This will give them business, the employment. There are many agri-tech startups from Assam also. Yes.